अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी नफ़रत भरी सियासत की वजह से इलेक्शंस जीत रहे हैं, रियासती इंतखाबात जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो अपनी खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसी की बदौलत इस वक्त अपने खित्ते में भी अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ अकेले खड़े हैं। एक मुल्क हाल बताऊं के साथ इस वक्त है इस खित्ते के अंदर, जो कि अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान की ये जो तालिबान की हुकूमत है ये ज़रूर उनका साथ दे रहे हैं, बट अदरवाइज़ आप देखें तो तमाम के तमाम ममालिक के साथ इस वक्त भारत के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर भारत की ऐसी खारजा पॉलिसी, ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों है, या इस पॉलिसी में ऐसा क्या है कि जो दीगर हमसाए हैं वो इससे दूर होते चले जा रहे हैं। नेपाल को देखें, श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, ये तमाम मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अब मोदी की ख्वाहिश क्या थी और सोच क्या थी कि जो सारे हमसाया रियासतें हैं वो ताकत के जोर पे अपनी रियासती पॉलिसी चलाएं, और उस पॉलिसी के अंदर जो हमारी यानी जो भारतीय एक खारजा या सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए। बांग्लादेश के केस को देखें। नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार दिल्ली में बरसर इक़्तिदार आए तो किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ख़ास तौर से नफ़रत के बीज बोए, कैसे मोदी की हुकूमत ने बांग्लादेश में अवामी लीग को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर वहाँ पे एक सोच ये परवान चढ़ाई ख़ास तौर से कि जो लोग 1971 से पहले भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी सिंपथीज़ हैं, उनकी हमदर्दियां हैं, तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई हो, उनको जो है वो आड़े हाथों लिया जाए। ये नरेंद्र मोदी ने जो शेख हसीना वाजिद हैं उनको तरगीब दी। फिर हुआ भी कुछ इसी तरीके से। बांग्लादेश में हमने देखा कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई जो पाकिस्तान के करीब थे, पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखते थे, पाकिस्तान के लिए मुस्बत ख्यालात का जिक्र करते थे। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा ज़िया और उनकी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उनके खिलाफ हमने देखा कार्रवाइयाँ हुई, उनको जेल में डलवाया गया। फिर जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिस पे सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई गई बल्कि उसके वो तमाम लोग जो 1971 से पहले की लीडरशिप थी, जो मुश्किल से बेचारे चल फिर सकने के काबिल थे, उनको अरेस्ट करवाया गया, उनके खिलाफ अदालती फैसले आने लगे, उनको सजाए मौत जो है वो सुनवाई जाने लगी। सो इस हद तक जो नफ़रत है वो मोदी ने बांग्लादेश में फैला दी थी। ख़ास तौर से पाकिस्तान के करीब या पाकिस्तान की कोई भी हमदर्दी रखने वाले शख्स को कहीं पर भी बख्शा नहीं जाता था। इसी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत, इसी शेख हसीना की जमात अवामी लीग की हुकूमत के दौरान बांग्लादेश में वन पार्टी रूल कायम हो गया और शेख हसीना वाजिद का तोती बोलने लगा। हर तरफ हमने देखा कि जी मुकम्मल कंट्रोल इनका नज़र आता था। फिर मोदी की मदद से बांग्लादेश के तमाम जमहूरी इदारों को पामाल भी किया गया इसी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान से एक ताल्लुक़ था, ढाका ने उससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। ढाका ने प्रेफर किया दिल्ली को, और एक ज़माना ऐसा भी आया कि ढाका को, बांग्लादेश को दिल्ली का प्रॉक्सी स्टेट कहा जाने लगा। लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अदालत के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, हर जगह पे आप देख लीजिए जो अहम तैनातियाँ भी थी वहाँ पे भी कहा जाने लगा कि जी दिल्ली का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये क़ुर्बतें जो ढाका की और दिल्ली की हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पर हैं, और बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाई गई, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो है वो अपनी रियासत की पॉलिसी बनाने की कोशिश की शेख हसीना वाजिद ने। और ये भी हमने देखा कि जो इंडिया के मुखालिफ ग्रुप्स थे वहाँ पे उनको भी इंडिया की हिदायत के ऊपर निशाना बनाया जाता रहा। ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे दुनिया भर के अखबारात ने लिखना शुरू कर दिया कि किस तरीके से बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। और जब बाहर बात होती थी तो दिल्ली जो है वो ढाका का हर फोरम पे दिफा करता था, हर जगह पे साथ देता था, और दिल्ली की तरफ से कभी भी बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के मुखालिफिन के बारे में कभी कोई बयान नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है, और हुआ भी। शेख हसीना वाजिद का ज़वाल आना था और आया, उसने सामना किया। और जब उसकी इतनी फाशिस्ट और आमिराना पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की जो नौजवान नस्ल है वो उठ खड़ी हुई
تو یہی سمجھا جانے لگا کہ چلیں ان کو اریسٹ کرایا جائے گا, 2-4 کو پکڑ لیا جائے گا تو یہ آوازیں دب جائیں گی. لیکن ہوا کیا کہ جب ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں تو اس آواز نے اور جان پکڑی اور زور پکڑا, اور یہ جو تحریک ہیں یہ زیادہ تیز ہونا شروع ہو گئی. نوجوان نسل نے اپنے مسائل کے حوالے سے زیادہ بولنا شروع کر دیا. شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران جو ہیومن رائٹس وائلیشنز تھیں ان پہ بات کی جانے لگی. ان نوجوانوں پہ کریک ڈاؤن ہوا, ان کو مظاہروں سے اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, لیکن خاموش ان کو کوئی بھی نہیں کرا سکا. وہ گرفتاریاں بھی نہیں, آوازیں بلند ہونے لگیں. اور پھر کیا ہوا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا بچنا مشکل تھا, بلکہ شیخ حسینہ واجد کو بھی بھارت بھاگ کے, دہلی بھاگ کے اپنی جان بچانی پڑی. اب شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. بہت ہی زیادہ اس وقت بھی تاریخی مناظر تھے جب شیخ حسینہ واجد کا یہ جو دور اقتدار تھا ختم ہوا تھا. ہر طرف اس پہ بات ہوئی, ہر طرف دنیا کے اخبارات نے اس پہ لکھا. اور پھر اگست 2024 میں جو عبوری نظام ہے وہ ڈاکٹر محمد یونس کے سپرد کر دیا گیا. بنگلہ دیش کا نظام اب وہ چلا رہے ہیں, اور پھر صورتحال آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بھی اور بنگلہ دیش کے جو پاکستان سے تعلقات ہیں اس میں بھی کافی حد تک آپ کو نارمل سی نظر آتی ہے. دہلی کا اثر و رسوخ ختم ہوا, پھر ہم نے دیکھا خالدہ ضیاء کو بھی رہائی ملی. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی طرف سے جو جماعت اسلامی پہ لگائی پابندی تھی اس کو بھی اٹھا لیا گیا. پاکستان کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جس سے ظاہر ہے ان دونوں ممالک کے لوگوں کا فائدہ ہے, بنگلہ دیش کے عوام کا فائدہ ہے. انڈیا میں اس چیز کی پریشانی بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے. اب آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف شیخ حسینہ واجد کا جو آمرانہ دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بھارت کو پریشانی ہے کہ کیسے اس صورتحال کو اور اپنے تعلقات کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے دوول جو ہیں وہ بنگلہ دیشی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو مدعو کر رہے ہیں. وہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حالات بہتر دوبارہ سے کیسے کیے جائیں. اب شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ دہلی میں ایک خفیہ مقام پر چھپی بیٹھی ہیں, اور وہاں پہ وہ ماضی کو بیٹھ کے یاد کر رہی ہیں, کچھ انٹرویوز دے رہی ہیں, اور وہ جو ان کے انٹرویوز ہیں وہ اخبارات کی ہیڈ لائنز کی زینت بنتے ہیں. ان انٹرویوز میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب جب ان کے احکامات کے بعد 1400 بنگالیوں کو مار دیا گیا تھا, ان کی جان لے لی گئی تھی, تو کیا آپ نے ان سیکیورٹی فورسز کو یہ حکم دیا تھا؟ تو شیخ حسینہ واجد کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوچ دہلی میں یا یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ کسی طریقے سے شیخ حسینہ واجد واپس بنگلہ دیش میں اقتدار میں آ جائیں, عوامی لیگ کی حکومت قائم ہو جائے, لیکن یہ خواب جو ہے یہ خواب ہی رہے گا. یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, کیونکہ اب بنگلہ دیش بھی بدل چکا ہے اور بنگلہ دیش کے شہریوں کی سوچ بھی بدل چکی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.